Yum, fried egg roll, guys. Yummy, yummy. Look, so what's already been fried. Yum. And beautiful ladies fried the egg roll. Thank you for the exposure. Yan o, ang dami o. Dami egg roll to fry. Nalagay splash. Gusto man yung kamay ko. Nagugas ako. Oh. Hirapan ako sa tongs. Yan. Ganyan na lang. Para maano mo. Ito. Kaya Yan. sa atin, More ate. egg roll. Ha? Nag-video ka pala. Yeah. Pakipag-chismisan sa akin. That's okay. Ano sa Pampanga? Ikaw saan? Cavite and Mindanao. Ah, Dalawa. wow. Kaya ate, napag... Top yun. One more to fry, guys. Bisaya. Yum, yum, yum. Look. Woohoo!